Shalom, jana selamat pagi ma, hubata haganupan. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sadarion aima hari Rabu tanggal 10 Juli 2022. Nalau ipukah kita mahorjata, tapi paima ipukah kita horjata, parlobe isi sene batahita, marito ni hatani. Tapi paima isi sehita, ondoskon hita lobe dirita martonggo mahita. Terima kasih ma bamuham Tuhan ne bata bapa nami, na ipuji jana ipasangap hanami marito ni Tuhan Yesus Kristus. Na domatongon manramotkon mampargogohi jana membere pangajarion huban nami pasal goluon. Halanya posdo uhur nami Tuhan. Bani nama mukah kanami bani sadarion, hamdo nama masu-masu hanami, mampargogohi hanami, jana marulih kanami bani horja nami holi, na domai horjawan hanami. Terima kasih bamu Tuhan. Paimai pukah kanami horja nami bani sadarion. Yondoskon hanami lobe diri nami, marhitioni hatamu nalahu manise hanami marsada-sada. Ibagas Kristus Yesus, ijalo hanami mahatamuon. Amin. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang on yondoskon do hatani nebata, nagabe mampargogohi, jana mangajari manise hita. Ay mana ibuat humbani buku Markus bindu 2 ayat 10 sada das subani ayat 12. Markus bindu 2 ayat 10 sada das subani ayat 12. Nini sonon ibason hanami. Huhatahon mabam. Jongjong maho buan ma podomanmu anjahamulak ma hurumahmu. Jadi mitor jongjong ma iya ibuat ma pedomani lanjar laho hudarat. Inonoi haganup sidea, palalongang sidea haganup. Ipuji sidea ma naibata ninima. Lape onggah ididahanami nasonin. Singgan jay madasni. Horas mabat haganupan. Selamat pagi. Shalom. Margogoh mahita bani hatani Tuhan on. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. On mana ibereon hubata. Ahado on masih yondoskon hubata jongjong mahon ini berarti ada kesembuhan kan naido. Kita ganupan Bapak Inang, ibotoh kita bahasa sasitong ni halak na mungkin lagi maborit uhur ni, mungkin na lagi keadaan sakit, totu on sipata merasa tidak berdaya doon. Jana merasa do diri nilang berharga. Jana ado mana ididah kita bani ambilan taon ay masa halak na oyangon. Anggo na oyangon ini boy hatahonon ia ay ma dalam keadaan lumpuh, susah mardalan, sulit ia mardalan. Tapi ijon ternyata kita ganupan Yesus Kristus marhorja. Marhitihon ni memang bani panorang ay ternyata adong opat. Opat ijon hasoman ni ay mana oyangon on. Jadi tidak kita bahasa ternyata Yesus membain kuasa untuk menasab dosa. Nah ija memang sangga ay mula kosi ia huhuta Kapernaum ay mapiga-piga hari ibu dinia jadi terboge manadop i rumah ia. Jadi memang sangga i Kapernaum jana Roma hujai halak martupu bui halak bahkan seng payah halak untuk marhasadon halan ibu ini halak ijai bani panorang ai. Artinya ijo ni dida kita bahat ilo beni labah halak jana mungkin ang buya tahonon marisat isat ma ijai kan naido. Tutu masih sunai halani doma itangar si dia pasal Yesus Kristus na luar biasa membahen halungangan termasuk ma ijai ay ma pamalumkon. Jadi tutu halani barita ay sangga doma iboge itangar pasal Yesus totu halak marlumba-lumba ma nalaho pajupah pakon Yesus. Jadi halani ay ma ijon dida kita tapi adong sahalak na oyangon. Totu iboto kita halak na oyangon on sipata merasa tidak berharga do goluh nion. Sipata merasa tak berdaya, sipata merasa ia singkon. Kanai do sipata iman nipe hapur sayon nipe sipata muncul tenggelam sipata lang adong be ijai niat kanai do. Tapi ijon dida kita ternyata adong opat halak kasumani nalaho mambubahon ia hujai. Artinya adong HP iman ni hasumanin opat halakai sunehuma iya. Jadi bani keadaan na marisat isat ay nahama cara nilau memboban ia hujai ase pajupa pakon Yesus HP sulit. Nah itu, tapi ternyata unik Bapak Inang.
Ada usaha ternyata ketika kita memang mau berjalan di dalam kebenaran Allah. Ketika kita mau bertemu dengan Allah. Ada usaha yang luar biasa memang dilakukan, tapi itu bukan karena kekuatan kita. Tapi Allah ni buah ni hapur sayaon ai. Na domma ongga itangar hita jana domma ijamah hauron taon. Jadi ai du HP aturan nilang boy iya angko maningon rohun labah ai. Tapi ahadona ihor jahon ni hasoman ni bani panorang ai. Ai mamarhito ni na membuka atap. Ibuka atap ipaturun tilam jana ibahin ijay na oyangon ay. Happy pa pinang kita ganupan, ternyata kita lihat respon Yesus. Na idida kita respon ni Yesus, ang guharapan ni halak ay, malum mamardalan ma, ay manamin untuk perlu bisa hal ini. Tapi ang dida kita pa'y mamuka ni teks taon, bani ayat sada da subanin 10, tapi adun ni Yesus. Dumasasap dosamu nini. Masih tahu dumasasap dosamu. Tapi adong pemahaman memang Bapak Inang. Anggo menurut tak kira-kira ketika sahalak na oyangon, halak na repat, atapi lumpuh boy hatahonon, atapi halak na difabel, apakah karena dosa mereka? Atapi halani dosa ni orang tua ni? Anggo didah kita bani Yohanes bin Lucia ayat sadada subani tolu. Adon ini nai bata marito ni Yesus Kristus ijai. Sedo dosa ni orang tua ni, atapi nama toras ni, sedo dosa ni, tapi horjani nebata dolau ipatalar bani. Artinya adalah pekerjaan Allah. Hapi bani panorang ay memang dong ididah pemahaman izai ang halak namar dosa ay jana atau pebuy hatahonon halak na repat halak na oyangon ay sipata ikahikon marito ni dosa. Tapi ngudidah kita mungkin jana sering terjadi masa sesahalak ay halan difabel ia atape dalam keadaan cacat ini atape orang disebut dengan disabilitas atau ODD ini masih isobut ai jana ahado faktornya na perlu be bisalah karena faktor bawah lahir. Artinya izaima bani Yohanes bin Lucia ayat sada pakon dasubani tolu ai horjani ne batalo ipatalar bani. Pakon napa duahon boy do mahalani kecelakaan nasional mungkin halani markareta madabu jana naheni mungkin ponggol gabe disabilitas. Bodoh mana patulun halani dosa. Nah, mungkin ia nalaho mengganggu asuman ni dolo membunuh asuman ni tapi ia nahona bahkan ia maijai nahona mungkin atak na tangani atak na heni gabe ia ijai gabe difabel nini. Artinya ijon boy tidak kita membani tolu hal. Tapi engko memang bani panorang on ya tahun Yesus ijai do masasap dosamu ay manalaho mangida pemikiran bahkan ahli-ahli parisi ahli ni si surat si boto surat ijai nalaho memulihkan pemboto ni sadia ay nalaho memudarkan pambotoni sadi ay pasal dosa na yahapkon ni halak na oyangon asi Yesus makatahon janah memang godidah kita si dia makatahon masih mampu ia makatahon manasab dosa elang horjani ne batado ay halani ijaima hurang pamahamon ni si dia pasal ise do Yesus Kristus ay Mesias na doma itu hongos na ibata utong-atongan di dunia on. Jadi halani ay ijon mihaton Yesus do masasab dosa ternyata ada kuasa untuk pemulihan janah lahu paluahkon ia humbani hapur sayon ni ay lahu paluahkon ia ase hapur sayon ni semakin toguh kan naido tapi nggo didak kita bani ambilan on huhatahon mabam jongjong maho buan mapodomanmu anjahamulak mahu rumahmu jadi mitor jongjong ma ia ibuat mapodoman ni lanjar laho hudarat ini. Artinya Bapak Inang kita ganupan ternyata ada kuasa dalam perkataan Yesus. Doma isasap dosamu artinya dia sudah ditebus. Jadi tidak dosanya itu yang mengganggu imannya untuk dia mampu sembuh. Dan perkataan jongjong maakat mapodomanmu ada kuasa penyembuhan Yesus hubani halak na oyangon bani panorang ai. Gabi margugo iya. Kata betul kita mungkin nunggu kita secara hasil maun sulit kita untuk menerima itu tapi onma nanyata ipatari dakon Yesus jana terlongang-longang terheran-heran halak na ijayai mangida sing ongga sonon sing ongga terjadi si sonon on nini bani si dia nama bue ijai tapi on mana lau ipatugah ku bani si dia Yesus Kristus itu mampu melakukan mujizat na mungkin iluar ni pamboto si dia bahkan mampu na lahu manasap dosa ni jolma halani ia aima anak ni nebata tapi ia tahu ia anak ni manusia na ija ia menyerupai atape turun dunia on doskun gabe jolma na lahu ase dos songon jolma on ase ididah itanda jolmain bahasa nebata patudukun dirini ibagas Yesus Kristus kita haganupan na ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus on mana lahu pamuka batap
jana pargogo bata na laho mandalani ari-ari ni 20 taon. Ketika Tuhan berkata, berkatmu akan ada di dalam suan-suananmu nini, pasti Tuhan akan memulihkan itu, Tuhan akan memberikan itu. Anggo nini nebata maningon sehat doham, pasti sehat dohita. Ketika nebata makatahon horjahon mapuka mahorjamu, jana maruli doham bani horjamu, pasti Tuhan berkati. Marhito ni horja ni tanganta. Artinya ijay maningon marusaha dohita na doma ipasu-pasu nebata hita, jana buani pasu-pasu nebata ai maningon marhorja hita. Ada usaha na ididah kita, tapi usaha ai sedo halani gugota, tapi halani doma ipilih ne bata hita, jana inah kon bata hapor sayaon ai. Jadi halani ai bapa inang bani panorang on angguhu bani na oyangon iha tahun jongjong ma akat ma podumanmu, jana boy ia mardalan. Tapi yakin hita bani ne bata anggo sadari yon dos kon hubata buka ma horjamu, jana marhorja ma, jana maruli ma hamba ni horjamu. Amin say saut masonin. Artinya sadarion ahape na ihorjaon hita, jana ahape na ipukah kita, atau pena ijuma ai, atau pena ikantor ai, atau na ipersikolahan pe ai, pakon nalegan, atau pe perdagangan marjualan haganupan ai anggo nini nebata. Ipasu-pasu do jana marulih kam mardohar ham saut do ai halani ai. Marhorja mahita bani panorang on, jana nebatama mamasu-masu haganupan horjata, jana anggo doma ipasu-pasu nebata horjata, pataridakon hita ma golu na terpasu-pasu, gabe sibuan pasu-pasu mahita dopak hasomanta. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. Doma tongon itangar hanami hatamu na memperguguhi hanami. Marhitihoni iberehon ham sada tokoh na luar biasa ay mahalak na oyangon. Na ija Tuhan memang bani panorang ay bagas na oyangon do iya, jana lang boy iya mardalan. Tapi adong hapor sayon na tugu bani marhition ni huma, opat hasoman ni na manolong iya. Jana Tuhan terjadi pemulihan bani. Halani ado bapa pos uhur nami, bani na mamuka horja nami bani panorang on. Atap adong hanami na boritan. Pos uhur nami Tuhan, ketika Tuhan makatahon, malum doha nami, pasti na malum doha nami. Jana ketika Tuhan makatahon, saya na marpasu-pasu do horjamu, jana maruli doha ganupan ahape na isuan na ihorjahon bani sadarion, maruli mahanami. Jana ihorjahon hanami, ibagas malas nihor. Terima kasih ma bamu ham Yesus. Bani sadarion Tuhan na ipuka, jana bani persitongan nihor janami, rosi bani pangujungi ni pe. Tetap iondos kon hanami ibagas kuasamu. Terima kasih bamu Tuhan, pori adong dosa nami. Tetap holong atemu, berkuasa doha manasap dosa nami. Songon hatamu bani ambilan on. Say sasapun mudo dosa nami namar dosa on Tuhan. Gabita lupa hanami manjalon pasu-pasu na umbamu. Ibagas Kristus Yesus, ijalo hanami, haganupan pasu-pasumu, jan holong atemu jalo hamma tonggo namion. Amin.